تحت رعاية المركز الثقافي الفرنسي في صيدا ومركز معروف سعد الثقافي، تم عرض فيلم فيروز أسرار للمؤلف الفرنسي فريدريك ميتيران في قاعة مركز معروف سعد الثقافي في صيدا بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. الأستاذ خليل المدبولي قدم للفيلم بكلمة رحب في بدايتها بالحضور، ونوه بدور مركز معروف سعد في احتضان العديد من النشاطات الثقافية والفكرية، ومن بينها النشاطات المشتركة مع المركز الثقافي الفرنسي. بحب رحب فيكم فردا باسمي وباسم مركز معروف سعد الثقافي، هالمركز الحاضن للعديد من النشاطات الثقافية والفكرية ويلي ما بيبخل انه يقدم كل شيء جديد لجمهوره وللمجتمع. واليوم حب يجمعنا هو والمركز الثقافي الفرنسي يلي بدوري بوجه له تحية شكر واحترام وتقدير، وللقيمين عليه كمان يلي أصروا اليوم أنه يكون هالتعاون من خلال فيلم أسرار فيروز للمخرج الفرنسي فريدريك ميتيران. فيلم وثائقي محبوك بطريقة حلوة، بيحكي أو تحكي فيروز فيه عن الكثير من الأمور يلي منحب نعرفها عنها. فيروز يلي شو ما عملنا كرمالها ما فينا نوفيها حقها بسبب المجهود والعطاء الكبير يلي قدمته مع الأخوين رحباني والابن رحباني، اللي ما فينا ننكر دورهم الكبير والعظيم للبنان وللفن اللبناني. من صيدا يلي بتشرق صباحاتها مع تغاريد فيروزية وبتبدأ مسوياتها بتراتيل فيروزية، ألف تحية من القلب للسيدة فيروز والأخوين رحباني وللابن رحباني. مجددا وختاما بشكر مركز معروف سعد الثقافي وبشكر كمان المركز الثقافي الفرنسي، وأهلا وسهلا فيكم. بتمنى أنه تقضوا وقت ممتع بمشاهدة الفيلم. ثم كانت كلمة لمسؤولة المركز الثقافي في صيدا شكرت فيه الحضور، كما نوهت بالتعاون المستمر مع مركز معروف سعد الثقافي، ثم تحدثت عن أهمية الفيلم الذي أعده ميتيران. C'est pour nous un plaisir d'avoir l'occasion de projeter un film français sur une des plus belles stars de la musique libanaise. J'espère que vous allez apprécier ce film que l'on a sous-nommé Confidence, parce que c'est un film assez intimiste que Frédéric Mitterrand a fait sur Fayrouz, qui, comme vous le savez tous, est une star très cachée. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement pour d'autres événements. Nous aurons l'occasion avec M. Badawi d'organiser une projection de film pour les enfants au mois d'octobre dans le cadre du Festival du cinéma d'animation. Et puis on vous retrouve plus prochainement, pour ceux qui le souhaitent, pour un concert de rock au Ran El Franj avec Tanjaret Daher et Mine, deux groupes libanais. Voilà, et puis si vous voulez d'autres infos, retrouvez-nous sur Facebook, Institut Français Liban Sud. Je tiens à remercier chaleureusement le Centre culturel Marouf Saad qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. En 1979, Fayrouz chante pour la première fois à l'Olympia de Paris. Après avoir vendu plus de 10 millions de disques, voici bientôt 4 ans qu'elle vit dans une profonde détresse, la guerre qui déchire le Liban, refusant de prendre parti mais aussi de s'exiler de son pays natal. Dans la salle comble, rompant le deuil, on cita alors Siravani, accueilli par les expatriés du fervent des messages de paix. كانت صغيرة بتغني شو اسمه السينما بالكابيتال على بالتياترو. فيروز نحن بنعرفها هي وصغيرة وبتغني ست الكل فيروز.
Malgré la forte empreinte du Hezbollah sur le quartier, avec les photos de jeunes martyrs collées sur les murs et les innombrables portraits de l'imam du petit peuple Moussa El-Sadr,